أعزائي عزيزاتي، السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم على قناتكم واحة الفيزياء والكيمياء. بعدما قمنا بتصحيح امتحان وطني بكالوريا 2019 الدورة العادية مسلك العلوم الفيزيائية، اليوم إن شاء الله سنبدأ تصحيح امتحان وطني بكالوريا 2019 لمسلك العلوم الفيزيائية، طبعا الدورة العادية. إذن غنشتغلو بنفس الطريقة، غنشوفو لا فيرسيون فرونسي ولا فيرسيون أغرب وغنديرو تصحيح اون باراليل ما بين لا فيرسيون فرونسي ولا فيرسيون أغرب. كما تنقول لكم دائما تكون فقط لا تراديكسيون جميع الشعب، علوم فيزيائية فرنسية وعربية تيكون امتحان بحال تيكون لا تراديكسيون، علوم فيزيائية وعلوم رياضية كذلك تيكون علوم رياضية فرنسية وعلوم رياضية عربية نفس الامتحان تيكون لا تراديكسيون. نفس الشيء بالنسبة للإس في تي تكون فقط لا تراديكسيون. صافي. إذا نمشيو نشوفو الامتحان الوطني فيرسيون عربية أو فيرسيون فرنسية ونرجعو نشوفو لا كوريكسيون. هذا هو الامتحان باللغة العربية. إذا كيف ما تلاحظوا الامتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة العادية 2019 فيزياء والكيمياء شعبات العلوم الرياضية ألف وباء. إذا كما تلاحظون يتضمن الموضوع 4 تمارين. التمرين الأول الكيمياء عليه 7 النقاط. التمرين الثاني في الفيزياء التحولات النووية 2 نقاط ونص. التمرين 3 في الكهرباء 5 نقاط. والتمرين الرابع في الميكانيك عليه 5 نقاط ونص. صافي. إذا بالنسبة لتمارين طبيعة الحل اللي معنيين بهم، فالتمرين الأول غنشوفو فيه سرعة التفاعل وزمن التفاعل ومعايرة حمض القاعدة. صافي. بالنسبة للتمرين الثاني غنشوفو التحولات النووية التمرين كله، كذلك بالنسبة للكهرباء كامل. بالنسبة للميكانيك غنشوفو سقوط كرية، لأن في الإطار المرجعي لتنظيم الامتحانات الوطنية 2020 المجموعات المتذبذبة خارج البرنامج. كذلك لا فيرسيون فرونسي دونك هي هادي. Le sujet comporte 4 exercices, un exercice de chimie et 3 exercices de physique. Donc voilà, chimie, vous avez 3 parties. Nous allons travailler sur les 2 premières parties, d'accord? Deuxième exercice, transformation nucléaire. Troisième exercice, électricité. Et 4e exercice, mécanique. Et nous allons travailler sur la première partie, chute d'une bille. D'accord? Yalla. Donc, شوفوا امتحان النهار. نشوفوا دابا في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنكون نصحح تمرين ديال الكيمياء. إذن الأجزاء 1 و2 و3 مستقلة. لمحلول حمض الكلوريدريك عدة استعمالات كإزالة الترسبات الكلسية من بعض الأجهزة وأنابيب المياه ومعايرة المحاليل القاعدية وتحضير بعض الغازات في المختبرات. ندرس في هذا التمرين بعض التحولات الكيميائية التي يتدخل بها حمض الكلوريدريك. أولا التتبع الزمني لتحول كيميائي بقياس حجم الغاز. يتكون الكيس أساسا من كربونات الكالسيوم ذي الصيغة CaCO3 الذي يتفاعل مع محلول حمض الكلوريدريك وفق المعادلة التالية. إذن هذه هي المعادلة ديال التفاعل ديال CaCO3 مع حمض الكلوريدريك. تنقول حمض الكلوريدريك يعني H+ + Cl- ولا H3+ + Cl-، دونك يتفاعل مع H3+، يعطينا Ca2+ CO2 + 3H2O. ندرس في هذا الجزء الأول من هذا التمرين التتبع الزمني لهذا التفاعل. لهذا الغرض نمزج في حوجلة عند اللحظة t تساوي 0 كمية المادة N0 لكربونات الكالسيوم، يعني المتفاعل الأول CaCO3، صافي، وكمية وافرة من محلول مائي إلى حمض الكلوريدريك H3+ + Cl-، فنحصل على خليط حجمه Vs تساوي 100 مليلتر. إذن حجم الخليط كامل هو 100 مليلتر. يتم تجميع غاز ثنائي أكسيد الكربون المتكون في مخبار مدرج. يمثل منحنى الشكل واحد، إذا هذا هو الشكل واحد، هذا هو المنحنى. تغير الحجم VCO2، تغير يعني ديال الغاز الناتج اللي هو CO2، صافي، لغاز ثنائي أكسيد الكربون منبعث بدلالة الزمن. إذا عندي تغير الحجم ديال CO2 بدلالة الزمن، هذا هو المنحنى ديالو، صافي. نبقي أثناء التجربة درجة الحرارة وضغط الغاز الناتج ثابتتين.
نخلو درجة الحرارة T تساوي 25 درجة سلسيوس اللي تساوي 298 كلفن. الوحدة العالمية طبيعة الحال هي الكلفن، دائما نحول الدرجة للكلفن. وكذلك الضغط 1.02 في 10 أس 5 باسكال، الوحدة العالمية هي باسكال. نعتبر أن حجم الخليط التفاعلي يبقى ثابتا. نفترض أن غاز ثنائي أكسيد الكربون الناتج غازا كاملا، ونذكر أن معادلة الحالة للغازات الكاملة هي PV تساوي nRT. صافي. نعطي قيمة ثابتة الغازات الكاملة، لأن هي ثابتة طبعا هي 8.31 سيستم انترناسيونال، الوحدة ديالها جول كلفن موانزان موانزان. السؤال الأول: باستعمال جدول الوصف للتفاعل ومعادلة الحالة للغازات الكاملة، يعني المعادلة اللي عطاونا في الأول هذه، صافي، بين في النظام العالمي للوحدات أن تعبير تقدم إكس بالتفاعل عند اللحظة T يكتب على هذا الشكل. صافي، إكس 41.2 بسهولة. أتونسيون، النظام العالمي للوحدات، يعني أن الوحدات اللي غنخدمو بهم هنا خاصهم يكونوا في السيستم انترناسيونال. داكور. دوزيام كيستيون: حدد مبيانيا تأمل زمن نصف التفاعل. تراقب هذا المنحنى هذا، وعندنا طريقة في الدرس درناها كيفاش تنحددو زمن نصف التفاعل. السؤال الثالث: حدد في النظام العالمي للوحدات السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة T1 تساوي 390 سكند. يمثل المستقيم T هو اللي في الشكل هذا، صافي، المستقيم هذا المماس للمنحنى في النقطة ذات الأفصول T1. صافي. إذا هنايا هاهي T1 غتقلبو عليها غتلقاو 390 سكند، اسقط ديال هنا. صافي. الجزء الثاني: معايرة محلول مائي للأمونياك بواسطة محلول مائي لحمض الكلوريدريك. نتطرق في هذا الجزء الثاني من التمرين إلى دراسة معايرات دزاج محلول مائي للأمونياك NH3 الذي يحتويه سائل منظف بمحلول مائي لحمض الكلوريدريك. إذا سنقوم بمعايرة NH3 محلول مائي NH3 صافي بواسطة حمض الكلوريدريك. صافي. السائل المنظف مركز بمعايرته نخفض حجما منه 100 مرة. صافي. ونحصل على محلول S1. قبل ما ندير المعايرة خاصنا نخفف السائل المنظف ديالي 100 مرة. صافي. يعني أن التركيز ديالو خصو يتقسم على 100 المرات. صافي. إذا المعطيات: تمت جميع قياسات عند درجة الحرارة 25 درجة سلسيوس. الجداء الأيوني للماء KE هي 10 أس ناقص 14. شنو هو الجداء الأيوني للماء؟ هو التركيز ديال H3 بلس التركيز ديال HO- تعطينا 10 أس ناقص 14. نعاير الحجم VP 20 مليلتر من المحلول S1، يعني هذا اللي درناو عملية التخفيف بواسطة محلول مائي لحمض الكلوريدريك H3 بلس Cl-. تركيزه المولي CA يساوي 2 في 10 أس ناقص 2 مول بار لتر. بتتبع تغير pH الخليط التفاعلي بدلالة الحجم VA، ها هي منحنى pH VA للحمض المضاف، نحصل على المنحنى واحد ها هو. صافي. الممثل في الشكل 2، هذا هو الشكل 2. مكن برنامج ملائم واحد اللوجيسيال صافي من الحصول على المنحنيين 2 و 3. على هذا المنحنى 2 والمنحنى 3، وهذا المنحنى 1. والشكل ديالنا 3 فيه 3 المنحنيات، المنحنى 1 المنحنى 2 والمنحنى 3. بطبيعة الحال هاد المنحنيات حصلنا عليهم باعتماد برنامج صافي لوجيسيال صافي اللي تيرسم لنا المنحنيات. قلت مكن برنامج ملائم من الحصول على المنحنيين 2 و 3 الممثلين لتغيرات تركيز كل من النوع الحمضي والنوع القاعدي صافي المزدوجة NH4 بلس NH3 في الخليط التفاعلي بدلالة VA. دونك الأول عندنا pH بدلالة VA، المنحنى رقم 1. المنحنى 2 عندنا التراكيز ديال NH3 والتركيز ديال NH4 بلس بدلالة الحجم VA. هنا حنا معرفينش شكون هو اللي تيمثل المنحنى 2 وشكون اللي تيمثل المنحنى 3، واش NH3 ولا NH4 بلس. صافي. السؤال الأول: اكتب
المعادلة الكيميائية المنمذجة للتحول الحاصل أثناء هذه المعايرة. صافي المعادلة. السؤال الثاني حدد مبيانيا الحجم VA إكيفالون لمحلول حمض الكلوريدريك المضاف عند التكافؤ. صافي نحدد الحجم ديال التكافؤ. سؤال 3 بين أن التركيز المورد CD للأمونياك في السائل المنظف المركز هو CD تساوي 1 مول بار لتر. صافي ندو البلاء ديجا خففنا المحلول ديالنا 100 مرة. وكتشاش نقول لكم خصكم تقراو المعطيات مزيان، تحطوا المعطيات ديالكم حداكم في الخطوات، دائما خرجوا المعطيات اللي غتساعدكم في حل التمرين. السؤال الرابع بالنسبة للمحلول S1 الذي تمت معايرته سابقا اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل الأمونياك مع الماء. حنا رجعنا لديك التخفيف اللي درنا، نكتبو المعادلة ديال ديك التخفيف اللي درنا. صافي. السؤال الرابع جوج حدد اعتمادا على المنحنى واحد هذا PH المحلول S1. إذا قابل المنحنى نحدد PH. عندنا الطريقة وتنعرفو كيفاش نحددوها. السؤال 4.3 حدد حسابيا التركيزين NH3 و NH4+ في المحلول S1. والسؤال 4.4 استنتج قيمة pKa ديال من ديال NH4+ NH3. صافي المزدوجة ديالنا السابقة. السؤال رقم 5 أوجد ثانية باستعمال المنحنيات الثلاثة قيمة pKa NH4+ NH3. السؤال رقم 6 جوج الأسئلة 6.1 عين المنحنى الموافق للتطور NH3 تركيز NH3 بدالة الحجم بي المضاف، يعني شكون هو هنايا NH3 وشكون هو NH4+. 6.2 أوجد باستعمال المنحنى واحد يعني هذا صافي وأحد المنحنيين يعني هذا ولا هذا غتكون ديجا حددتو في السؤال 6.1 صافي كون عرفتو شكون اللي تيمثل NH3 التركيز المولي NH3 إنما يأخذ pH الخليط التفاعلي قيمة pH تساوي 8.8. من هذا هو الجزء الأول والجزء الثاني. صافي هذه هي لا فيرسيون نشوفو لا فيرسيون فرونسي ونديرو لا كوريكسيون ونبارليو مع لا فيرسيون فرونسي. Voilà l'exercice 1, 7 points. D'accord? Donc vitesse de réaction et temps de mes réactions, dosage acido-basique. Donc voilà l'exercice 1. D'accord, les trois parties sont indépendantes. Alors l'énoncé de cet exercice, l'acide chlorhydrique a plusieurs utilisations telles l'élimination de dépôts de calcaire dans divers appareils et dans les conduits, le dosage des solutions basiques et la préparation de quelques gaz au laboratoire. On étudie dans cet exercice quelques transformations chimiques qui font intervenir l'acide chlorhydrique. Alors la première partie suivie cinétique par mesure de volume de gaz. Le calcaire, principalement constitué de carbone de calcium, CaCO3, réagit avec une solution d'acide chlorhydrique selon l'équation suivante. Je propose d'étudier dans cette première partie de l'exercice la cinétique de cette réaction. Pour cela, on réalise dans un ballon à la date T est égale 0 le mélange d'une quantité de matière N0 de carbonate de calcium CaCO3 solide avec un excès d'une solution à cause d'acide chlorhydrique H3O++ Cl-. On obtient ainsi un mélange de volume Vs est égal à 100 ml. D'accord, donc le volume de mélange c'est Vs, c'est 100 ml. Le dioxyde de carbone formé est recueilli dans une éprouvette gravier. Le graphe de la figure 1, donc voilà la figure 1, représente la variation du volume VCO2 de dioxyde de carbone dégagé en fonction du temps. Au cours de l'expérience, on maintient la température et la pression du gaz recueilli constante, d'accord, donc la température constante et la pression aussi constante. T est égal à 25 degrés Celsius est égal
298 Kelvin, système international, et P est égal à 1,0215 Pascal, aussi dans le système international. On considère que le volume du mélange réactionnel reste constant. On suppose que le dioxyde de carbone recueilli est un gaz parfait, d'accord? Et on rappelle que l'équation d'état des gaz parfaits est PV est égal à RT. Le gaz كامل. Vous savez, il y a un gaz كامل, ça te prend à la Voilà, pour les gaz parfaits. Alors, on donne la constante du gaz parfait, R est égal à 8,31 joules Kelvin moins 1 moins 1. Bien sûr, système international. Donc, la première question, en utilisant le tableau d'avancement de la réaction et l'équation d'état des gaz parfaits, montrer dans le système d'unité internationale que l'expression de l'avancement X de la réaction à une date T s'écrit sous la forme suivante. X est égal à 41,2 V CO2. D'accord? Deuxième question, déterminer graphiquement T1 donné, le temps de donner réaction. Et troisième question, déterminer dans le système d'unité internationale la vitesse volumique de la réaction à l'instant de date T1 est égal à 390. D'accord? La droite T représente la tangente, voilà la tangente, à la courbe au point d'abscisse T1. Vous savez? Alors, comme on la deuxième partie, on va répondre sur la première partie, ça veut dire sur les trois questions. Donc, prenez les questions de donc, la première partie, suivi cinétique par mesure de volume de gaz. Alors, on commence par l'expression de l'avancement X de la réaction à une date T. Donc, أول شيء خصنا نديرو باش نرسم الطابلو d'avancement خاصنا نكون عارف l'équation de la réaction. Donc, في التمرين هذا l'équation de la réaction راه عطاوها ليا. صافي دونك ما عنديش مشكل. دونك غنطراسي واحد الموديل ديجا قلت لكم كل واحد فيكم خاصو يكون عنده واحد الموديل في راسو. صافي راه لا يعقل انني نخطا في الطابلو d'avancement ما نعرفش الرسم. شكون متفق على المسألة هذه؟ صافي من راسي نرسمو مزيان ونقدو وخصني نعمرو باش ناخد النقطة ديالو كاملة. دونك فوالا الطابلو d'avancement. صافي دونك نبداو بالعربية ولا بالفرنسية بحال بحال. صافي دونك ليكواسيون شيميك على الكيميائية. دونك فوالا تكون عندي ليطا وعندي ليطا انيسيال ليطا انترميديير و ليطا فينال. هنا انا ما نحتاجش ليطا فينال داكشي علاش ما درتهاش. صافي j'ai pas besoin de l'état final, d'accord, parce qu'on parle de la réaction du point du temps. Ça fait donc غنتبع التفاعل ديالي مع عندما ندير نوصل للحالة النهائية نقدر نرسمها بالجدول ديالي. صافي donc voilà l'équation. Donc à l'état initial il y a un 0 pour CaO3, il y a un 0' pour 2H3 au plus. D'accord? Donc à l'état intermédiaire ou bien en cours de réaction 1 0 moins le coefficient اللي عندي هنا هو 1 donc moins 1x وهنا عندي n' 0 le coefficient عندي جوج donc moins 2x. صافي initialement ما عنديش لي برودوي ولكن l'état intermédiaire عندي le coefficient هنا 1 donc 1 fois x وهنا عندي 1 donc 1 fois x. بالنسبة للمات يكون دائما en x. صافي donc voilà le tableau d'avancement. Donc à partir du tableau d'avancement, on va déterminer tout simplement x. Vous savez? Alors comme vous voyez dans le tableau d'avancement, lorsqu'on prend CO2, la quantité de matière de CO2 à l'état intermédiaire, c'est x. D'accord? Ça veut dire x est égal à CO2. C'est clair? Donc d'après le tableau d'avancement, N2 CO2 est égal à X. C'est clair? Et d'après l'équation d'état, bien sûr des gaz parfaits, PV est égal à nRT. C'est clair?
Donc on remplace N par X, tout simplement, parce que X, c'est la quantité de matière, c'est clair. Donc NCO2 est égal PV CO2 sur R fois T égale X. C'est clair? Comme vous voyez, on a N تساوي PV على RT. و N عندنا déjà لقيناها هي X. D'accord? Donc X est égal tout simplement, on remplace P par 1,02 des 5 parce qu'elle est internationale. Attention, VCO2, d'accord, la R طبعا السيستم انترناسيونال هي 131 وبالنسبه للتي كذلك 25 كنزيدو عليها 273 دونك 298 صافي لان الكيلفين هي الوحده العالميه. دونك غنلقاو tout simplement X est égal 41,2 VCO2. Et voilà, c'est la relation de la question numéro 1. D'accord? Allons-y. On passe à la deuxième question. Le temps de demi-réaction, T1,5. Alors, comment déterminer T1,5? إذا دائما عند لحظة T1,5 تكون عندنا X تقدم تفاعل دائما تساوي X ماكس مقسومة على جوج. صافي متفقين؟ دائما هذه العلاقة اللي تسمعوا زمن نسبة التفاعل تمشي ل X T1,5 هي X ماكس على جوج. صافي؟ بما أن X T1,5 تساوي X ماكس على جوج، حنا عرفنا X ديجا حددناها، عطاونا السؤال الأول. دونك غنعاودو X. صافي؟ إذا X ولكن في اللحظة T1,5 attention. D'accord? Donc 41,2 VCO2 ولكن à l'instant T1,5. D'accord? Au VCO2 à l'instant T1,5 شكون هي VCO2 max sur 2. صافي؟ أنا عندي كمية الماء وأنا عندي الحجم، ما كاينش مشكل. صافي؟ دونك شنو هو لو فوليم ماكسيموم هنا في هذه الحالة هذه؟ دونك لو فوليم ماكسيموم سي تو سامبلومون 60 مليلتر. داكور؟ دونك فوالا الحجم الأقصى هو 60 مليلتر. D'accord? Donc, voilà, on a remplacé VCO2 T1,5 par VCO2 max sur 2. Vous savez? Donc, VCO2 T1,5 est égal à VCO2 max sur 2. VCO2 max, حجم قصوي هو 60. صافي؟ D'accord? Donc, نقسم 60 على جوج غادي يعطيني 30 مليلتر. صافي وغنمشي للكورب ديالي ونقلب على 30 فينجاز. صافي والمقابل ديالها هو T1,5. سي كلير؟ الونزي. دونك حنا دابخي لا كورب شحال تنمشيو هنايا فيرتيكالمون؟ غنشوفو عندي هنايا 12. دونك 12 سافودير إلا حسبت هنا غنلقى عندي 10 ديال لي كارو صغار. دونك 12 مقسوم على 10 هي 1.2. دونك غنمشيو ب 1.2. صافي؟ دونك 1.2 نقلبو على 30. Donc 0, 12, 24, 24 زائد 1.2 هي 25.2 زائد 1.2 هي 26.4 زائد 1.2 هي 27.6 زائد 1.2 هي 28.8 صافي ولا زدنا عليها 1.2 هي 30. صافي دونك 30 جات هنا. دونك لا بروجيكسيون ديال 30 على هاد الماكس هذا محور الزمن يعطينا اوتوماتيكمون غنشوفو بشحال 200. حنا عندي 0 عندي 200 دونك 200 مقسومة على 10 هي 20. دونك غنمشيو ب 20. دونك 20 40 60 80 100 120. دونك فوالا دونك T1,5 est égal tout simplement 120 secondes. صافي؟ Est-ce que c'est clair? Très bien, allons-y. Alors on passe à la troisième question. Maintenant on va chercher la vitesse à l'instant T1 est égal à 390 secondes. Alors on sait que l'expression de la vitesse s'écrit sous cette forme. V de T est égal à 1 sur V total d de X sur T de T. C'est-à-dire sur la tafel. D'accord? Donc on a X est égal à 41,2 VCO2 هذا السؤال الأول. صافي دونك غنعوضوها هنايا. شنو غنلقاو بلي أن في دو تي تساوي لنا 41,2 sur VS
d de VCO2 à la d de T. صافي عوضنا x بهادي و 41,2 constante donc يمكن نخرجها من الاشتقاق. صافي. Allez, donc on peut écrire V de T1 demi, ça veut dire à l'instant T1 demi, 41,2 sur V total, PS, ça fait delta V CO2 à la delta T. C'est clair? Alors maintenant on va chercher delta V sur delta T. Alors deux valeurs de volume et deux valeurs de temps. D'accord? Allons-y. Donc d'après la courbe, on va ناخذوا les valeurs اللي غناخذوا verticalement غناخذوا هذه لأنها تعطينا الصفر. دائما تناخذ الصفر تسهل عليا. صافي. مادام أن عندي الزمن صفر ملي تيكون عندي تي تساوي صفر تيكون عندي في سي او 2 تيخالف صفر دونك غناخذ هذه. صافي. نهضرو على طونجونت اتونسيون. سي كلير؟ هذا. صافي. دونك غناخذ هاد النقطة هذه. صافي. وغناخذ واحد النقطة مثلا غناخذ هذه 40 غنشوف 40 وغناخذ. دونك باش نحسب دلتا في سي او 2 على دلتا تي دونك باش نحسب دلتا في دو سي او 2 على دلتا تي je dois prendre deux valeurs de l'axe de VCO2 et deux valeurs de temps. D'accord? Donc غناخذ 400 مثلا. صافي. وغنشوف شنو هو المقابل ديالها على VCO2. دونك 400 فوالا هذا هو لاكس ديالي. غندير لا بروجيكسيون ديالها عليها هنايا و فوالا انا ديجا تنعرف انني تنمشي ب 1.2. صافي. وهنا تنمشي ب 20 دونك 400 ما عنديش فيها مشكل. دونك غيكون عندي 48 صغيره ماشي من كارو صغير وغنضربو بطبيعه الحال ب 1.2. دونك عندي 1 2 3 عندي هنا اللي هي 24 76 48 زائد 6 هي 54. صافي. دونك لا فالور اللي تعطيها لي 400 هي 54 ولا فالور اللي تعطيها لي الصفر هي شحال؟ دونك عندي 1 2 3 هي 3 كارو. دونك 3 نضربها في 1.2 هي 3.6 3.6 غنزيدها على 24 36 على 36 دونك 39.6. داكور. دونك عندي يكون عندي دلتا في دو سي او 2 على دلتا تي تساوي 54 ناقص 39.6 على 400 ناقص 0. داكور. دونك في la vitesse à l'instant T1 demi est égale à 41,2 sur Vs. Le volume total c'est 100 ml donc 100 fois 10 moins 6 c'est le mètre مكعب. Il faut faire attention. Donc on travaille avec le système international. Donc هاد المليلتر ما تبقى مليلتر تحول لمتر مكعب. دونك 1 متر مكعب و10 أس ناقص 6 مليلتر. داكور. فوا 54 ناقص 39.6 على 400 ناقص 0 كذلك نضرب في ناقص 6. علاش؟ لأن هنايا راه كان عندي مليلتر ديجا في هاد الكاد هادي هاد الوحدة هادي. صافي. دونك خصني نضرب في 10 أس ناقص 6 باش تولي عندي المتر مكعب. Il faut faire attention لأن حتى الباسكال راه فيها المتر. صافي. سي كلير. دونك il faut faire attention on donne tous les unités. دونك خاصني نحول هنا باش نلقى المتر مكعب. alors on trouve V-T1 est égal 1,48 fois 10 moins 2 مول متر moins 3 100 moins 1. شتو الوحدة ديال السرعة كي دايرة؟ راه فيها المتر moins 3. داكوغ. دونك كاين هنا السكوند ها هي كاين المول ها هو ولكن المتر مكعب ديجا كاين هنايا. صافي. Très bien. Allons-y. Alors maintenant on va faire la correction de la deuxième partie. Dosage d'une solution aqueuse d'ammoniac par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Voilà, on se propose d'étudier dans cette deuxième partie de l'exercice le dosage d'une solution aqueuse d'ammoniac NH3 contenue dans un détergent par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Le détergent est concentré pour être titré. Pour cela, on prend un volume de ce détergent et on le dilue 100 fois. On obtient ainsi une solution notée S1. Donc, داكشي اللي قلنا في لا فيرسيون arabe. Donc درنا عملية تخفيف للمحلول ديالنا NH3
D'accord. Allons-y. Toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius. Le produit ionique de l'eau, KO est égal à 10-14. KO, c'est la concentration de HO- fois la concentration de H3O+, est égal à 10-14. Alors, on dose un volume VB, donc voilà, 20 ml de la solution S1, c'est clair, en suivant la variation du pH du mélange réactionné en fonction du volume VA versé, d'accord, d'une solution à cause d'acide chlorhydrique. C'est clair? Donc H3O+, plus Cl-, de concentration CA. Donc on dit la concentration CA, mais on dit VA, on dit VB. D'accord? Le suivi pH métrique de la transformation a permis d'obtenir la courbe 1, voilà la courbe 1 de la figure 2. Par ailleurs, un logiciel adapté a permis d'obtenir les deux courbes 2 et 3. Voilà les deux courbes 2 et 3, la courbe 2 et la courbe 3, représentant les variations de la concentration de l'espèce acide et celle de l'espèce basique du couple NH4 plus NH3 en fonction du volume VA versé. Donc la première courbe, il y a pH en fonction de VA, et la deuxième courbe, les concentrations NH3, NH4 plus en fonction de VA, le volume versé. D'accord? La première question, écrire l'équation chimique modélisant la réaction du dosage. Donc, sur le wol, ksmna, muadala et muayana. D'accord? La deuxième question, déterminer graphiquement le volume VAE. Le volume versé à l'équivalence. D'accord? Deuxième question, montrer que la concentration CD en ammoniac apportée du détergent concentré et CD est égal à 1 mol par litre. C'est clair? Donc j'avoue alors la question 1, la question 2 et la question 3. Ça veut dire qu'on va écrire l'équation, on va déterminer le volume versé à l'équivalence et on va déterminer CD, la concentration de l'ammoniac. D'accord? Après, je vais la question 4, on devra obtenir la correction d'elle. Allons-y. Donc l'équation chimique modélisant la réaction. Alors on a NH3 plus H3O plus donne NH4 plus H2O liquide. D'accord? Deuxième question, on va déterminer graphiquement le volume versé à l'équivalence. D'accord? Donc d'après la courbe. D'après la courbe, le volume versé à l'équivalence, donc ici. D'accord? Donc il est de اسقط لازم الدقة هذه غتكون زمنية غنجيب جوج 4 6 8 10 donc voilà 10 millilitres donc 10 millilitres. D'accord? Donc voilà le volume. D'accord? Donc VAE est égal à 10 litres. Troisième question, la concentration molaire. Alors comment déterminer CDT? Alors la deuxième question, on va déterminer la concentration molaire CD. صافي التركيز الاول ماشي المخفف، التركيز ديال المحلول ديالنا المركز. صافي باش نحددو سي دي اشنو غنديرو؟ on va appliquer la relation d'équivalence. D'accord? Donc la relation d'équivalence c'est créé sous cette forme. CA-VA est égal à CB-VB. صافي donc ما عنديش CD هنا، ملي غنجيب CD غنجيبها من CB حيت حنا شنو درنا؟ خففنا CD باش لقينا CB. D'accord? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que CD est égal 100 fois CB. D'accord? Donc on va remplacer tout simplement CB par CD sur 100. D'accord? Et on va trouver tout simplement CD. D'accord? Donc CD est égal CB. On va CAVA la VB. Voilà. CAVA la CB. D'accord? Et tout simplement, après l'application numérique, on trouve donc ADNA CA, il y a 210.2, ADNA VA il y a 10, ADNA VB il y a 20. هنا بلا ما تحولوا VA و VB، خصهم يكونوا عندهم نفس الوحدة وصافي، هادشي اللي كاين، الوحدة اختصموا بها، ماشي مشكل. صافي؟ بالنسبة للكونسونطراسيون الوحدة ديال هذه هي اللي غتعطيني الوحدة ديال هذه، دقيق. Donc tout simplement, on va trouver CD est égal. Alors maintenant, on va voir la quatrième question pour la solution S1 dosée précisément, d'accord?
écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. 4.2. Déterminer incident de la courbe 1. Voilà la courbe 1. Le pH de la solution S1. D'accord? Allons-y. 4.3. Déterminer par calcul les concentrations NH3 et NH4+ de la solution S1. 4.4. Déduire la valeur de pKa. D'accord? On va déterminer pKa. Retrouver en utilisant les trois courbes. Il y a de la courbe هذه, il y a pH ou les courbes, il y a les concentrations. D'accord? هاد لا فالور اللي لقيناها هنا ونعاودو نتأكدو منها باستعمال المنحنيين بثلاثة. صافي. Sixième question. Indiquer la courbe qui correspond à l'évolution de la concentration de NH3 avec le volume VA versé. شكون اللي كورب من واحدة من هادو كيمثل لي NH3. صافي. Et 6.2. Trouver en utilisant la courbe 1 يعني la courbe ديال pH. صافي. واحد لا كورب من هاد لي دو كورب يعني وحده غتكون تمثل لي NH3 اللي لقيتها في السؤال 6.1. صافي. La concentration molaire de NH3 lorsque le pH du mélange réactionnel est égal à 8,8. D'accord, donc voilà les questions 4, 5 et 6. La question 4.1. L'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. اللي درنا بها عملية تخفيف طبيعة الحل NH3 زائد H2O. هذه هي عملية تخفيف. كان NH3 زدنا عليه الماء طبيعة الحل عادي. شنو غيعطيني؟ يعطيني NH4 بلس HO. صافي. واحد H غادي يمشي عندي هنا باش تعطيني NH4 بلس. وإلا مشات واحد H من هنا غتبقى لي HO. سي كلير؟ دونك فوالا l'équation. Maintenant on va déterminer le pH de la solution S1. صافي. السوليسيون ديالي اللي بريباريتو باش ندير له معايره. D'après la courbe, lorsque VA est égal à 0, d'après la courbe, lorsque VA est égal à 0, d'accord, pH est égal à 10,6. pH est égal à 10,6. Je vous l'appelle. Donc, d'après la courbe, d'accord, lorsque VA est égal à 0, on se trouve VA est égal à 0, donc voilà, VA est égal à 0, pH est égal à combien? Tout simplement est égal donc 1, 2, donc voilà, donc 2, 4, 6, 8, 10, 10,6. Voilà, c'est clair? Donc voilà, il y a الحجم تساوي لنا صفر. نلقاو القيمة pH هي هذه. طبعا هي 10.6. C'est clair? Voilà, on a trouvé pH. علاش خديت VA تساوي صفر؟ Alors pourquoi on a pris VA est égal à 0? Parce qu'on n'a pas encore versé la solution T30. D'accord? C'est le cas. علاش؟ لأن باقي ما بديناش المعايرة ديالنا. دوك ما تكونش بدينا المعايرة ديالنا تكون VA تساوي صفر. هذا الحجم تيكون في البيغيت. صافي؟ السعاحة. دونك السعاحة باقية ما حليناهاش، باقي فيها الفوليوم ديالها صفر. دونك ديك اللحظة غاديك ديك البي اش هي 10.6. سي كلير؟ دونك هي القيمة اللي ديال S1. 4.3. Les concentrations molaires dans la solution S1. دونك قبل ما نديرو دوزاج خصني نقلب على الكونسونطراسيون ديال NH4 بلس et NH3. Donc, d'après l'équation, comme vous voyez, la concentration de NH4+ est égale à la concentration de H-. نتلقى المعادلة كيف ما تلاحظوا المعامل ديال هذه واحد والمعامل ديال واحد، بالتالي لا كونسونطراسيون ديال هذه تتساوي لا كونسونطراسيون ديال هذه. صافي. يمكن نقول لا كونتيتي دو ماتيغ ديال هذه تتساوي لا كونتيتي دو ماتيغ ديال هذه. علاش؟ لأن الكوفيسيون ديال هذه واحد والكوفيسيون ديال هذه واحد. داكور؟ دونك سي بون. علاش رجعنا للكونسونطراسيون؟ قسمنا على لو فوليوم، صافي واختزلنا بالفوليوم، يا با دو بروبليم. C'est clair? Et on sait que KE est égal à H3O plus fois la concentration de HO-, produit ionique, d'accord? Et la
concentration de H3 plus est toujours égale à 10 moins pH. Ça fait pH c'est moins log de H3 plus. Ça fait on va nرجعوا la concentration de H3 plus et on 10 puissance moins pH. On نتكلموا على logarithme décimal. Alors, la concentration de H1- est égale à KE sur la concentration de H3+, et on remplace H3+ par 10 moins pH, d'accord? Donc voilà, on a trouvé la concentration de H1-, et puisque la concentration de H1- est égale à la concentration de NH4+, est égale à KE 10 moins pH. Donc d'après l'application numérique, vous allez trouver 10 moins 4, KE راه 9 pH, donc il y a 10,6, ça fait, donc voilà, on remplace, on trouve tout simplement 3,98 fois 10 moins 4 mol par litre. C'est clair, donc voilà, on a trouvé une H4+. Et pour trouver une H3, vous pouvez dessiner le tableau d'avancement, donc le tableau d'avancement de configuration. هتلقاو بلي ان ان H3 هو CB ou la concentration de H1-. Vous savez, c'est égal CB moins KO sur 10 moins pH. D'accord? Donc l'application numérique NH3 est égal à 10 moins 2. On a déjà la concentration CB, donc 10 moins 2 moins cette valeur. D'accord? C'est 3,98. Il y a le قناع الأول. تلقاو 0,9602 fois 10 moins 2 mol par litre. D'accord? هنا الأغلبية فيكم غيتحشوا أنا غيقولوا علاش H1-. إذا درتو الجدول الوصفي غتلقاو بلي أن هنا غنلقاو سي بي ناقص إكس سور في. علاش قلت إكس سور في؟ حيت حنا تنهضرو بالكونسونطراسيون، ملي تنهضرو بالكونسونطراسيون خصو نقسمو كونتيتي ماتيغ على في، صافي؟ يمكن لكم تخدمو بالكونتيتي ماتيغ في الآخر ديفيزيون باغ لو فوليوم، ولكن حنا تنتكلمو على الكونسونطراسيون، دونك تحسبو لا كونسونطراسيون ديريكتومون. Vous pouvez faire comme ça. Vous savez, là je dois aussi éclater la quantité de matière et éclater la concentration. C'est clair? Et je m'oublie. Vous savez, à la حسب les données de l'exercice, à la حسب شنو طالبين منك هما. Vous savez, donc CB ناقص X sur V و X sur V là جاتو الجدول غنلقاو X هي التركيز ديال H1- هو التركيز ديال NH4+ aussi. D'accord? Donc on remplace tout simplement H1- par la valeur ديالو وغنلقاو la valeur ديال NH3. إلا ما فهمتوهاش يمكن لكم تعاودوا تطرحوا السؤال في لي كومونتير. Alors غنطلقوا من K ديالي هي la concentration de NH3 fois la concentration de H3+ على NH4+. Ça fait? Et ainsi que PKA est également log de K. هي معروفة. دائما في الكيمياء عندنا واحد العلاقات نديروها بزاف ونتفقوا عليها. PX تساوي ناقص log de X دائما. صافي هاد إكس هادي تقدر تكون كا أو تقدر تكون شي حاجة أخرى، صافي؟ يعني بي إكس تساوي ناقص لوغ دو إكس. ألوغ بي كا أ إيت إيكال نغلو ونعوض كا أ بالإكسبرسيون ديالها، فوالا، داكوغ؟ أبخي ندير لابليكاسيون نيميريك باسكو عندي إن إش 3 عندي إش 3+ إي عندي إن إش 4+، كلشي حسبتو. وندير حتى حاجة هنايا ندير ديريكتومون لابليكاسيون نيميريك باسكو قالولنا لا فالور دو بي كا أ ما قالولناش ليكسبرسيون، سي كلير؟ Donc on trouve tout simplement 9,2, bien sûr après l'application numérique. Cinquième question, la valeur de pKa en utilisant les courbes, d'accord? Donc maintenant on va déterminer les pKa à partir des courbes, d'accord? Ça veut dire la courbe 1, 2 et 3, c'est clair? Alors pour déterminer pKa, donc on doit prendre une valeur, d'accord? Du volume, ça veut dire VA, d'accord? Alors on prend par exemple VA est égal à 5 ml. Pourquoi 5 ml? Alors باش نحسبو PKA خصنا ناخدو واحد لا فالور ديال VA، صافي؟ ديال الأقل من الكل، ولكن هاد لا فالور ماشي عشوائية. علاش خديت 5 ملل؟ ماشي عشوائيا. فضلها ليا لا كورب 2 إلى كورب 3. صافي؟ حيت أنا معرفتش لا كورب 2 إلى كورب 3 شكون فيهم NH3 وشكون فيهم NH4+. D'accord? Donc la courbe 1 réatteint pH lié à 9,2 ou la courbe 2 et la courbe 3 شنو يعطوني؟ يعطوني NH4+ اللي تيساوي H1- وغيعطوني كذلك NH3. صافي؟ دونك غنلقى NH4+ هو 4 10 3. نتلقى من الدوزيام كورب و التروازيام كورب خاصني نلقى لا فالور ديال NH3 و NH4+ متساويين.
صافي l'intersection ديالهم عرفتي دونك غنلقاو هو 4 10 moins 3 غنلقاو 9,2 ونرجع لكل باش نشرح لكم كيفاش صافي دونك لا فالور حنا لقينا هي 9,2 دونك on a trouvé la même valeur de Picard d'accord اللي لقيناها في لا كيستيون بريسيدونت d'accord رجعوا لكل باش نشرح لكم كيفاش درنا فوالا ليكول هنا قالوا لنا نحددو بيكا انطلاقا من ليكول 1 2 3 صافي داكوغ عاونتي حنا هاد ليكول بهاد باقي ما عارفينش شكون هو اللي تيمثل لا كونسونطراسيون ديال NH3 وشكون اللي تيمثل NH4 بلس صافي اشنو غندير غناخد لانترسيكسيون ديالهم لانترسيكسيون ديالهم يعني لي كونسونطراسيون متساويين دونك الا خديت لانترسيكسيون ديالهم غناخدها هي 5 داكشي علاش خدينا بي ا تساوي 5 صافي اذا دي ا تساوي 5 في لا كورب الاولى غتعطيني بي اش حسبت هاد الفاريات 0.2 صافي لان هنا تنمشيو نديرو 0.2 صافي دونك هنا نلقاو 8.2 4 6 8 10 9.2 داكوغ دونك ها هي عطاتني بي اش سي كلير لا كورب الثانيه غتعطيني لي كونسونطراسيون ديال هادوك جوج متساويين ها هي لانترسيكسيون ديالهم سافو هما 4 بجوج بيهم دونك عندي 4 ولكن هنا عندي الميليمول دونك خصني نضاف 10 أس ناقص 3 باش نحولها للمول داكوغ دونك لا كورب الاولى عطاتني بي اش ولا كورب الثانيه عطاتني ان اش 3 و ان اش 4 بلس دونك ابخي اون تروف تو سامبلومون moins log de 4 10 moins 3 fois 10 moins 9,2 لأن la concentration de H3 plus c'est 10 moins pH à la 4 fois 10 moins 4 égale 9,2. D'accord? Voilà, on a trouvé la même valeur. Sixième question, 6.1. Quelle courbe représente l'évolution de NH3 avec le volume V inversé? Tout simplement. Donc, d'abord, je vais sur Al-Stawahed, قالوا لنا شكون هو la courbe اللي تمثل NH3. صافي؟ Tout simplement, la courbe qui représente NH3 باش نعرفوا شكون هو la courbe اللي تمثل NH3 نرجعوا للمعادلة. NH3 في المعادلة شنو هو؟ واش متفاعل ولا ناتج؟ هو متفاعل. D'accord, c'est un réactif. Donc, le réactif غينقص. Ça veut dire la concentration ديالو غتنقص. Donc, la courbe qui représente la concentration de NH3, c'est la courbe 3. C'est-à-dire la diminution de la concentration. Vous savez, NH4 plus تكونات. C'est clair? Donc voilà, la courbe 3 représente l'évolution de NH3 avec le volume VA versé. 6.2. La concentration de NH3. D'abord, on va la concentration de NH3. Et il pH تساوي 8.8 عطاونا في المعطيات. D'accord? Donc, imaginons la courbe. La courbe 1 pH تساوي 8.8 يعطينا VA تساوي 7.2. Donc la courbe اللي غيعطينا 8.8 دونك 2 4 6 8 دونك 8.8 غتجي هنا دونك لا بروجيكسيون ديالها غتجي بريسك هنا دونك شحال غتعطيني 4 6 غتعطيني تقريبا 7.2 دونك غديرو لا بروجيكسيون غتلقاوها صافي دير رقم الاكبر عندنا بي اش 8.8 نقلبو على 8.8 هنا مشينا ب 6.2 وهنا ب 6.2 وغتلقاو فاسيلمون لأن pH تساوي 8.8 تقابلها la valeur du volume 7,2. Donc la courbe 1 VA est égale 7,2 millilitres. Et la courbe 3, nous la courbe 3, on dirait la concentration du net est 2,1 décimale 3. Alors nous avons 7,2 à partir de 8,8 de pH. En fait, on la courbe 3. ديال NH3 وغنقلبو على لا بروجيكسيون ديال 7,2 دونك اللي حسبتو هنايا 0 2 4 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 دونك 7,2 غتجي بريسك هنا دونك هنايا غتعطيني 2,1 تقريبا غتجي هنايا داكوغ غتجي هنا دونك غتعطيني 2.1 تقريبا 2.1 2.2 صافي. Et voilà, la concentration de NH3 est égale à 2,1 fois 10 moins 3 mol par litre. Quel est réactif 2,2 صحيحة. احتياجات ما بين 2,2 و 2,1. Et voilà mes chers élèves, c'est la fin de
de la correction de la première exercice de l'examen. صافي دونك هذا آخر سؤال في التمرين الأول الامتحان الوطني بكالوريا 2019 شعبة العلوم الرياضية. طبيعة الحال التمرين يأتيهم جميع الشعب، العلوم الرياضية، علوم الحياة والأرض، وكذلك علوم فيزيائية تدقيق. إذا تنضربكم موعد إن شاء الله في الفيديو الثاني اللي غنشوفو فيه الإكزارسيس الثاني للامتحان الوطني 2019 شعبة العلوم الرياضية. تشكركم على التتبع ديالكم، وتتمنى لكم التوفيق والنجاح بمزيد من العمل إن شاء الله والاجتهاد. والسلام عليكم ورحمة الله.